अस्सलामुअलैकुम सामीन, 12 शव्वालुल मुकर्रम और 11 अप्रैल है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर सूरत गुजरात के शोबाए तजवीद व क़िराअत के उस्ताद क़ारी अब्दुल अज़ीज़ फलाही देवलवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फक़ुल सलामुन अलैकुम كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا. قل إني على بينة من ربي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا